کیا خوب کہا ہے کسی نے، اچھے کام کرتے رہیے چاہے لوگ تعریف کرے یا نہ کرے۔ کیمیکل پراپرٹیز آف ایسڈز اینڈ بیسز، تیزاب اور اساس کے کیمیائی خصوصیات۔ سلام دوستوں، اس ویڈیو میں ہم تیزاب اور اساس یا بیس، دھات یعنی میٹلز، دھاتی کاربونیٹ، دھاتی ہائیڈروجن کاربونیٹ اور دھاتی آکسائڈ کے ساتھ کس طرح تعامل کرتے ہیں معلوم کریں گے، اور یہ بھی معلوم کریں گے کہ جب تیزاب اور اساس آپس میں تعامل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تیزاب اور اساس کا دھاتوں کے ساتھ تعامل، ریاکشن آف ایسڈز اینڈ بیسز وتھ میٹلز۔ پہلے ہم تیزاب کا دھاتوں کے ساتھ تعامل معلوم کریں گے۔ جب ایسڈ دھات یعنی میٹل کے ساتھ عمل کرے گا تو ہمیں ملے گا نمک اور ہائیڈروجن، یعنی تیزاب دھاتوں کے ساتھ تعامل کر کے نمک اور ہائیڈروجن بناتے ہیں۔ چلیے اسے ایک مثال کی مدد سے جانتے ہیں۔ ایسڈ کی جگہ پر ہم لیتے ہیں ہائیڈروکلورک ایسڈ اور دھات کی جگہ پر ہم لیں گے زنک۔ جب زنک کے دانوں کو ہائیڈروکلورک ایسڈ میں ملایا جاتا ہے تو زنک کلورائڈ بنتا ہے، جو ایک نمک ہے، اور ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔ یہ ایک ہٹاؤ تعامل ہے جس میں زنک ہائیڈروجن کو ہٹا کر زنک کلورائڈ بناتا ہے۔ اسی طرح جب اساس یا بیس دھات کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو نمک اور ہائیڈروجن گیس بناتا ہے۔ فار ایگزامپل، اساس کی جگہ پر ہم لیں گے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اور دھات کی جگہ پر زنک۔ جب زنک کو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ میں ڈالا جاتا ہے تو یہ Na2ZnO2 یعنی سوڈیم زنکیٹ اور ہائیڈروجن گیس بناتا ہے۔ یہاں سوڈیم زنکیٹ ایک نمک ہے جو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اور زنک کے تعامل سے بنتا ہے۔ یعنی اساس جب دھات کے ساتھ تعامل کرتے ہیں تو نمک اور ہائیڈروجن گیس بناتے ہیں، اور ایسڈ بھی دھات کے ساتھ تعامل کرتے ہیں تو نمک اور ہائیڈروجن گیس بنتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیزاب اور اساس دھاتوں کے ساتھ تعامل کر کے نمک بناتے ہیں اور ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔ اس طرح خارج ہونے والی ہائیڈروجن گیس کو ہم تجربے کے ذریعے جانچ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ لیں گے اور اس میں چند زنک کے دانے ڈالیں گے۔ اس ٹیسٹ ٹیوب کو ایک اسٹینڈ سے جوڑ دیں گے اور ٹیسٹ ٹیوب کو ایک ڈیلیوری ٹیوب سے جوڑ دیں گے جو صابن کے محلول سے بھرے ہوئے بیکر سے جڑی ہوگی۔ جب سلفیورک ایسڈ زنک کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو زنک سلفیٹ بنتا ہے جو کہ ایک نمک ہے، اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔ جب یہ ہائیڈروجن گیس صابن کے محلول یعنی سوپ واٹر سے ہو کر گزرتی ہے تو ہائیڈروجن ببلز بنتے ہیں۔ اگر ہم ایک جلتی ہوئی موم بتی کو ان ہائیڈروجن کے بلبلوں کے قریب لے جائیں تو ہائیڈروجن گیس پپ آواز کے ساتھ جلتی ہے، جو ہائیڈروجن گیس کے اخراج کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح ہم ہائیڈروجن گیس کو جلتی ہوئی موم بتی کے ذریعے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہائیڈروجن ہو تو موم بتی پپ آواز کے ساتھ جلنے لگے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیزاب اور اساس دھاتی کاربونیٹ یا دھاتی ہائیڈروجن کاربونیٹ کے ساتھ کس طرح عمل کرتے ہیں۔ جب ایسڈ دھاتی کاربونیٹ کے ساتھ عمل کرتا ہے تو نمک، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی بناتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم نے یہاں پر لیا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ اور دھاتی کاربونیٹ کی جگہ پر لیا ہے Na2CO3 سوڈیم کاربونیٹ۔ جب یہ دونوں تعامل کرتے ہیں تو بنتا ہے 2NaCl یعنی سوڈیم کلورائڈ، جو کہ ایک نمک ہے۔ CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور H2O یعنی پانی۔ اس مثال سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب ایسڈ دھاتی کاربونیٹ کے ساتھ عمل کرتا ہے تو نمک، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی بناتا ہے۔ اسی طرح جب ایسڈ دھاتی ہائیڈروجن کاربونیٹ کے ساتھ عمل کرتا ہے تو نمک، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی بناتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایسڈ کی جگہ پر ہم لیں گے ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl اور دھاتی ہائیڈروجن کاربونیٹ کی جگہ پر ہم لیں گے NaHCO3 سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ۔ جب یہ دونوں تعامل کرتے ہیں تو بنتا ہے NaCl
यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि एक नमक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एसिड धाती कार्बोनेट या धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तामुल करता है तो नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। यहाँ एक बात याद रखना चाहिए कि धाती कार्बोनेट या धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट असास यानी बेस के साथ तामुल नहीं करते। अब इन दोनों रिएक्शंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है, इसे किस तरह से टेस्ट करते हैं, चलिए मालूम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जांच, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमने सीखा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट तामुल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक डिलीवरी ट्यूब के जरिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी से गुजारने पर ये दूधिया बन जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद रसूब हासिल होता है। यहाँ इस मसावत में CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेरंग होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तामुल करता है तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद रसूब और पानी बनते हैं। और अगर इसमें मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाए तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने की वजह से दूधिया रंग यानी सफ़ेद रसूब गायब हो जाता है। अगर किसी गैस को चूने के पानी यानी लाइम वाटर से गुजारने पर वो सफ़ेद रंग का रसूब बनाए और दोबारा बेरंग हो जाए तो हम कह सकते हैं कि गुजारी गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। रसूब के मुताबिक हम पहले सबक में पढ़ चुके हैं। अब हम मालूम करेंगे कि तेज़ाब और असास एक दूसरे से किस तरह तामुल करते हैं। तेज़ाब और असास तामुल करके हमेशा नमक और पानी बनाते हैं, यानी जब तेज़ाब और असास तामुल करते हैं तो मुहासिलात में नमक और H2O यानी पानी हासिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसिड लिया है हमने HCl और असास लिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि एक नमक है, और बनता है H2O यानी पानी। और इस तरह के तामुल को तादिली तामुल या न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, यानी ऐसा तामुल जिसमें तेज़ाब एसिड और असास यानी बेस मिलकर नमक और पानी बनाते हों, तादिली तामुल या न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इसे तादिली तामुल इसलिए भी कहा जाता है कि तेज़ाब और असास दोनों तामुल करके एक दूसरे की तेज़ाबी और असासी खासियत को ख़त्म कर देते हैं। इससे हमें ये बात वाज़ह तौर पर मालूम होती है, नमक ऐसा कीमियाई मुरक्कब है जो तेज़ाब और असास के तामुल से बनता है। इस तरह तेज़ाब और असास के तामुल से बनने वाला नमक 3 किस्म का हो सकता है। नंबर 1 तेज़ाबी नमक या एसिडिक सॉल्ट, नंबर 2 असासी नमक बेसिक सॉल्ट, नंबर 3 तादिली नमक यानी न्यूट्रल साल्ट। अगर तेज़ाबी नमक हासिल करना है तो हमें मजबूत एसिड को तामुल कराना होगा कमज़ोर असास के साथ, जिससे हमें तेज़ाबी नमक और पानी हासिल होगा। अगर हम कमज़ोर एसिड और मजबूत असास लें तो बनेगा असासी नमक और पानी। अगर हम मजबूत एसिड और मजबूत असास लें, यानी एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो, तो हमें तादिली नमक हासिल होगा। और इसी तरह कमज़ोर एसिड और कमज़ोर असास लेने पर भी तादिली नमक या न्यूट्रल नमक हासिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नमक यानी साल्ट तेज़ाबी भी हो सकता है, असासी भी हो सकता है, या फिर तादिली या न्यूट्रल भी हो सकता है। अब मालूम करेंगे धाती ऑक्साइड का तेज़ाब के साथ तामुल। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। किसी भी धात का ऑक्साइड धाती ऑक्साइड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम एक धात है जिसका ऑक्साइड होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह कैल्शियम एक धात है जिसका ऑक्साइड होगा कैल्शियम ऑक्साइड। धाती ऑक्साइड असासी नोयत के होते हैं, यानी इनका नेचर बेसिक होता है। जब एसिड धाती ऑक्साइड के साथ तामुल करते हैं तो नमक और पानी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिड हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और धाती ऑक्साइड लिया है
CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये तामुल करेंगे तो बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक नमक है, और H2O यानी पानी। इस मसावत को बैलेंस करने के लिए हम 2HCl लिखेंगे। अब देखते हैं गैर धाती ऑक्साइड का असास के साथ तामुल। गैर धाती ऑक्साइड या नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स तेजाबी नोयत के होते हैं, और हम जानते हैं कि जब कोई भी तेजाबी शय असास के साथ तामुल करती है तो नमक और पानी बनता है। इसलिए असास और गैर धाती ऑक्साइड तामुल करके नमक और पानी बनाते हैं। असास की जगह पर हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और गैर धाती ऑक्साइड की जगह पर हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दोनों तामुल करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और H2O यानी पानी हासिल होगा। यहाँ CaCO3 एक नमक है। इस वीडियो में हमने सीखा कि तेजाब अगर धात के साथ तामुल करते हैं तो नमक और हाइड्रोजन बनाते हैं। अगर तेजाब धाती कार्बोनेट या धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तामुल करते हैं तो नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी बनाते हैं। और अगर तेजाब धाती ऑक्साइड या असास के साथ तामुल करते हैं तो नमक और पानी बनाते हैं। इस तरह असास अगर धात के साथ तामुल करते हैं तो नमक और हाइड्रोजन बनाते हैं। असास गैर धाती ऑक्साइड या एसिड के साथ तामुल करके नमक और पानी बनाते हैं, लेकिन असास धाती कार्बोनेट, धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई तामुल नहीं करते। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।